We live among its people now, hiding in plain sight, but watching over them in secret, waiting, protecting.
Bisa masuk yuk. Bisa masuk. Aku tua selamat. Bisa. Masih yang masuk, Taruna. Yus. Kalau di kali ini sudah tiba di Lokasi ini lagi. langsung membantu pemadaman rumah sakit. Kamu kena yo. Yus kena. Sama-sama menyelesaikan, terima kasih. 3 Demah ini monitor command center. Command center.